pisag kan bikers di ba kay no mountain bike, mountain joke. Kilan ba kay? 14.7k kaon ta. Baka pa may balin dyan pa mga 4 kilometro. Good morning. Wow! Miss Bumblebee. Climbing to Valencia. 6:33. 1K plus kilometers yung sa proper Valencia. Yan po, idol Abdor. Alright. Chada Valencia. Amo na nila house dito sa dead end. Babaw sa fire station. Dol, nakabir na dol. Woo! Down na rin mga 7 to 8 kilometers going to Bakong. Kadagan rami among gari among migo diri was fire ba. F1 CJ, where are you? Ay, si Katulog ni Brad. Ah, may diri Brad. Tiwi. Oh, niabot na diri sa Marcel be dead end sa Valencia no. Nga crossing punta pa kunis hawa. Diri sa proper no. Bata? Ay no eh. Travel niyo 18.7 kilometers. So gikan sa Robinsons all the way up here mga kuan mga 8 kilometers. All right. Request mas adult up there mga pisa ko no mi. Ari. Sunday market sa Valencia. Nakanindot ang idol nganong nakanindot na Sunday market doon kay Domingo. Oh, atol Domingo. There you go. Good days. Cold rami kay nagan pagkaro balik. 360 times, sir. Okay. Roy, alain ko dali, Ray. Kani may running. Side trip pangapi ba? Daya pa mga agit pangapi ni after kay Valencia po. Kadagan nag pinadol sinibi ka pinsa. Alright, nagdadalag si CEO bulong basuran ni Rod. So, jack back down kami. Going home, gikan sa Valencia padong sa Bakong. So, we're going down to Bakong. Kanina among pace is mga around 6 to 6:30. So karon mo sa may mga 3 to 5k nga sub 6 ang pace. O speed mi kamay. Tapos mapaanad ba? Downhill bitaw. 21k 449. So nag-start mi og speed going down 20 km mark. So 21 na mi. Nagtikod oh. Yaya mi pace. Kasunod ko sa ako nga marathon pace. So abner pud saya. So paabot ra mi mga 25k na. Going down. So pusod-pusod ni. Let's go. Lap 22, 450. Lap 23, 452. Lap 24, 446. Lap 25, 441. Okay. Mana sa 5k nga marathon pace. So ulat mo after. Dool ra mi mga ligas ra mi mga 500 meters no. So back to easy pace. Going home mga 6 to 7 kilometers. So ang bota na ni is jog walk na lang. At least ba naka-accommodate mi og 5k or naka-insert mi og 5k and fast pace or marathon pace during sa among workout no. Kumusta ang binabati mo dol? Kumusta ang marathon pace? Taglandong ba? Taglandong. Ay, salamat. Lamig ka ito. 6 kilometers lang. Ga, nakikinay sa 7-Eleven din sa San Miguel. Mga kabiyahe pog mga 3 kilometers. Ligod lalim. Lipay na kayo kaya 6 kilometers na lang. Pag abot og kadagan ng 2.5. Hydrate adol. Lili lalim. Lap 32, 543. Human ra gyud mga idol. Kuya. Done with our mix long run. Mix, kaya anong mix? Flat course, uphill and insert na mo 5k nga marathon pace. Woo! Kuya. So, relax. Ice pack para recover.
Alright, that's all for today's video. Thank you for watching. Visit Gabi. God bless. Bye-bye. Happy Sunday.